Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's... Selamat pagi, selamat damai. So, hari ini, pagi ini bos, kita mau tengok kakak saya masak donat. Goreng donat bosku, dong mau buat donat dengan mama saya. So, coba kita tengok guys. Mantap bosku. Mantap. Oke guys, jom kita tengok. Hei, dorong buat donat bosku. Donat buatan Sabahan bosku. Selamat, salam damai semua. Jangan lupa channel Janryanus, subscribe, like, dan komen. Ini kali kami buat kuih donat sama anak saya perempuan. Ini kali lah, mantap. Masukkan gula bosku. 3 sudu kan, Mak? Wow. 3 sudu makan bosku. 1 biji telur. Dan ini adalah yeast bosku. Air kalau udah sudah air. Simple and steady. Tepung nih guys kami guna untuk buat donat bosku. Tepung gandum serbaguna. Cap lili bosku. Bread ya, seperti rumah. Siapkan bread. Nah, jadi main. Try buat donat. Kasi ano matapong sini mas pwede nalakap. Hindi ba best ini pas bakit best ini lang dulu. Salah buat donat. Bila lagi banyaknya. Nah, aku tulong kasih bulat mo. Guys, ini dia. Tinggal lang. Suyo. Kita masak donat. Masak donat bosku. Wow. Kita balik. Guys, cantik warna dia. Wow. Donat buatan sendiri bosku. Wow guys. Masak donat. Ini dia. Comel bosku. 2,000 years later. Sudah siap, tinggal kasih salut gula lagi. Ini kalilah. Ini dia, mantap. Ini donat. Nanti kami kasih salut gula. Oke guys, jangan lupa channel Janryanus, subscribe, like, dan komen. Mantap guys. A few moments later. Oke guys, ini dia sudah salut gula. Ini dia donat. Oke, mantap. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.